quốc tế, đặc biệt là ASEAN, Liên Hiệp Quốc và phong trào không liên kết. Hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục phối hợp mạnh mẽ, chặt chẽ hơn nữa trong ASEAN để cùng xây dựng ASEAN mạnh, phát huy vai trò trung tâm, củng cố đoàn kết nội khối, đồng thời kiên định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề an ninh và phát triển của khu vực cũng như ở trên thế giới. Thúc đẩy phát triển bền vững, đồng đều của các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có tiểu vùng Mekong. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với những thành tựu vững chắc đã đạt được, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích và ưu tiên chiến lược cũng như tầm nhìn về an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực, tôi và ngài Tổng thống Prabowo Subianto vui mừng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên đối tác chiến lược toàn diện. Việc Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác giữa hai nước trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng khu vực ASEAN và trên thế giới. Nhân dịp này, tôi cũng trân trọng Tổng đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sớm và cũng rất vui mừng nhận lời mời. Ở Việt Nam tự hào có một đối tác chiến lược toàn diện là Indonesia. Đối tác chiến lược toàn diện là Indonesia và tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta đều có thể tự hào như vậy. Xin chân thành cảm ơn, xin chúc ngài Tổng thống, các quý vị và tất cả phóng viên có mặt hôm nay sức khỏe, hạnh phúc, thành công. End of joint press statement. Next, the President of the Republic of Indonesia and the General Secretary of the Communist Party of Vietnam will now proceed to Oval Room for the state banquet, followed by members of the official delegations. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pertemuan dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam yang menyampaikan sejumlah pihak, diantaranya diawali dengan adanya hubungan antara Indonesia dan juga Vietnam yang sama-sama memiliki nilai dan sejarah yang sama, yaitu pernah atau sebagai negara yang pernah dijajah dan untuk mendapatkan kemerdekaan membutuhkan pengorbanan yang panjang. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sepakat bersama dengan Vietnam untuk bisa sama-sama menjadi negara maju di tahun 2045. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ada sejumlah atau hampir semua bidang telah adanya kerjasama untuk meningkatkan kerjasama antara Vietnam dan juga Indonesia. Di antaranya di bidang politik, pendidikan dan sains, keamanan dan juga ekonomi. Maka tadi Presiden juga menyampaikan bahwa untuk menyepakati hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yaitu sepakat di tahun 2028 mencapai 18 miliar dolar. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa hal ini dapat membantu adanya ketahanan pangan baik bagi Indonesia maupun Vietnam dan juga untuk secara global. Dan juga tadi dikatakan bahwa telah dibicarakan terkait dengan KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada bulan Mei mendatang juga sempat dibahas dalam pertemuan ini. Dan juga pemirsa, tadi Presiden Prabowo juga menyampaikan nantinya akan ada kunjungan balasan yang akan datang ke Vietnam untuk melakukan terkait dengan perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Vietnam di bidang ekonomi. Menyatakan kemerdekaan kita juga di tahun yang sama. Kita melawan. Ya pemirsa, ini merupakan rangkaian kegiatan. Kalau tadi dari Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ini menandakan adanya hubungan yang sudah terjalin cukup lama antara Indonesia dan juga Vietnam, yaitu 70 tahun. Tanpa henti. Jadi dengan nilai yang sama, sejarah yang sama,
Juga kita punya tujuan dan visi yang sama. Kita ingin menjadi negara maju pada tahun 2045, 100 tahun kita merdeka. Kita sudah setuju dalam pertemuan kita bahwa kita ingin meningkatkan hubungan kita, kerjasama kita. Kita ingin meningkatkan hubungan kita menjadi comprehensive strategic partnership. Dan kita benar-benar ingin memperkuat dan melakukan kerjasama di hampir semua bidang. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang rakyat ke rakyat, pertukaran, kunjungan, di bidang pendidikan dan sains tadi. Hampir di semua bidang kita ingin meningkatkan kerjasama dan melakukan suatu, kalau bisa, integrasi ekonomi yang baik. Kita setuju untuk mencapai hubungan ekonomi bilateral, mencapai target 18 miliar dolar pada tahun 2008 yang akan datang. Kita juga menyambut baik investasi Vietnam di Indonesia di bidang otomotif, juga di bidang pertanian, dan dalam berbagai bidang lainnya. Ini akan membantu kedua negara meningkatkan ketahanan pangan, dan kita bahkan bisa menjadi penyumbang bagi pangan dunia. Kita juga setuju kerjasama di bidang perikanan, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan dalam industri teknologi tinggi yang akan datang. Di bidang pertahanan dan security kita sepakat tingkatkan kerjasama, terutama dalam industri pertahanan, juga dalam latihan bersama,